ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали арзон тж. Рақамҳои ман дар рӯи экран. Шумо агар мошини фурӯшӣ ё хонаи фурӯшӣ дошта бошед, дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp, Viber равон кунед. Марҳамат, навори имрӯзаро тамошо кунед, подписатсия кунед, лайк гузоред ва фикрҳоятонро дар комментария нависед. Мошини навбатимон бардор Opel Hatchback 96 сол. Мотор 1.6 прасои сӯзишворӣ газ, бензин ҳардаш кор мекунад. 4 баллон нав, дисковой нав. Нархиш 27000 гуфтааст. Ҷои сумгириш бародаро 25000 мешавад. Ҳуҷҷат надорад. YouTube дака. Задни камера дора. Ставта. Салониш бародаро. Люк дора. Краскаи родной хичака. Родной краскаи худаш буда, коробка механик, кондиционер дошта, 160000 пробег. Маникур, на люк, салони капот, дута сиденьё чехол дошта. 552 552 558 рақами телефонш. 582 کدوم کانال هستی؟ پیام تیوی. زنگ زنید برادرها با سودا کنید. بک 96 سال. موتورش 1.6 پرستوی، سوزشورش گاز بنزین. نرخش 32000 گفتستن. با سودا میشه. Deta elektropaket dora. Коробкаш механика. Газ, бензин, сӯзишвориш, кондиционер ҳам дошта. Пробегиш 326000 км. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره برادرها. Opel Astra برادرها در کوزه هچبک 95 سال. ابیام موتورش 1.6 پرسوی، گاز بنزین ای. اونجا داره برادرها. نرخش 25000 میشه. با سودا میشه 25000 گفته است. اسمی سالونش برای لوک داره. коробкаш механикай. пробегиш 347000 км. گاز بنزین کار میکنه. 8 میلیه اوجا داره. 8 میلیه اوجا داره. گاز بنزینش کار میکنه. краскаи родной хича. Моторш 1.6 прасои. Yo, xirish chand shabad? 22 22000 oxirish barodaro. Yagon raqam taka. 909 29 39 89. Marhamat, zang bzaned, savdo kuned bo xaridor boshan. Darkuz Hatchback 95 sol. Прасой. Газ, бензин, то моҳи марта ҳуҷҷат таъйинофта дорад. нархи 3000 бо савдо мешавад. ина состоянии баллонош бардорад. 4 баллон нав дорад бо дисковош. ин савдо ҳам мешавад ака. задни камера ҳам дорад. скака кам тарак. салом бародаро, чехол, люк доштай.
2 електропакет, коробка передач механик. Пробег 287,000 километр. Акайра охираш чанд мешава? 27,000 мешидагиш бидай. Ягон боз ҳавдо мешидагу. Агар харидори ани боша. Табта яка. Гуфтам гапта. 94 22 05 07. Марҳамат занг занен боз ҳавдо кунед. 96 солай. Моторш 1.6 простой. Газ, бензин. $28,000 нақш бо савдо мешавад. На 96 солаш. کپوتی چلو بشوا سالانش بردارم لوک داره پرابک 272,000 کیلومتر برداره لوک ایرا چند بگوی آخیر شاکا یا آخیرش چند شد جوی سونگیرش 26,000 جوی سونگیرش بگی نمبر تلفن 96 66 57 12 مرحمت خریدارو باشن زنگ بزنید سودا کنید دو بردارو